नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 1 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। देश राज्य में अनेक नुआ योजना सुभद्रा योजना ठारू आरंभ कर विश्वकर्मा योजना पर्यंत अनेक सूचना आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 राज्य में 7 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा आसुचे लघुचाप सृष्टि होगाकू जाऊे। चलित मौसुमी ऋतुर प्रथम लघुचाप 3 तारिख में लघुचाप संभावना रही। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं यार आखपाख अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। एने आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दि जाइए। तेबे यार प्रभाव में आगामी 7 दिन पर्यंत राज्य में वर्षा संभावना रही। प्रबल वर्षा पाई 7 जिला को 24 घंटा मध्य ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछे। मयूरभंज यह सहित कोरापुट रायगड़ा अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर कटक भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जिले में प्रबल वर्षा पाई येलो वार्निंग जारी होइछे। नंबर 2 बढ़िला धान किणा अवधि। राज्य में रबी धान किणा अवधि को आसंता जुलाई 3 तारिख पर्यंत वृद्धि करिसेंती जोगाण विभाग। राज्यर 5टी जिले में एबे चाषी धान पड़ी रही सरकार एपरी निष्पत्ति नैचंती। तेबे 3 दिन मध्य सबु धान उठाजिब आउ अवधि बढ़ाइबार आवश्यकता नहीं बोली जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसेंती। नुआपड़ा बालेश्वर समेत 3 जिलार मंडी रे एबे धान पड़ी रही। चाषी जेपरी असुविधा न हुए एथिपाई सामूहिक भाव में समय सीमा को 3 तारिख पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। नंबर 3 जुलाई 1 रु जनगणना प्री टेस्ट। फेब्रुआरी 2027 रे द्वितीय पर्याय जनगणना आरंभ हेबो। एथिपाई प्री टेस्ट आरंभ हेबो। जुलाई 1 तारिख रु द्वितीय पर्याय जनगणना पाई प्री टेस्ट आरंभ करा जिवो। एथिपाई प्री टेस्ट मयूरभंज एवं भुवनेश्वर रु आरंभ करा जिवो बोली राज्य जनगणना निर्देशालयर निर्देशक निखिल पवन कल्याण सूचना प्रदान करिसेंती। तेबे 20 दिन पर्यंत एही प्री टेस्ट चलिबो। 10 ରୁ 15 हजार लोकंकु नहीं प्री टेस्ट कराजिबो। एहा परे द्वितीय पर्याय पाई अगस्त मासरू अक्टोबर मध्य ट्रेनिंग हेबो। नंबर 4 आज ठारू देशव्यापी बदलुची अनेक नियम। प्रथम नियम बदलुची आधार कार्ड उपरे। तेबे जुलाई 1 रु डिसेम्बर 31 तारिख मध्य एणिके आपण माने आधार कार्ड रे ईमेल ठिकाना अपडेट करबाकू 75 टंका शुल्क लागुथिला। एबे किंतु यह मागणा कर दिया जाइछे। जुलाई मासरू आज ठारू यह लागू होला। अन्यपटे जुलाई रु सरकार पासपोर्ट फ्री वृद्धि करने को जाउचंती। नियमित पासपोर्ट पाई फी एबे 1500 टंका रु 2500 टंका हेबो। यह सहित तत्काल पासपोर्ट फी 5000 टंका हेबो जहाँ पूर्वर 3500 टंका थिला। यह सहित जुलाई 1 तारिख रु टाटा मोटर्स किया मोटर्स एमजी मोटर्स यह सहित BMW मोटर्स पैसेंजर जानवाहन 1.5% पर्यंत मूल्य वृद्धि करने को घोषणा करिছে। टाटा मोटर्स वाणिज्य जानवाहन 2.5% मूल्य वृद्धि करने को घोषणा करिছে। यह सहित आज ठारू अनेक क्रेडिट कार्ड नियम परिवर्तन हेबाकू जाउছে। यह सहित आज ठारू LPG दर मध्य परिवर्तन हेबो देश रे। नंबर 5 आज ठार देश में लागू होगा जाउछि VBG आईन। एने केंद्र सरकार अधिसूचना जारी होइछि। तेबे नुआ एक्ट अनुसार जुलाई 1 अर्थात आज ठारू समग्र देश में यही BVG योजना लागू हेबो। जहाँ पूर्वर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी अधिनियम नाम रे जनाशुना थिला। महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण कर्म नियुक्ति योजना बदल रे यही नुआ योजना लागू करा जाइछे। यही नुआ योजना रे समग्र देश में रहुथिबा गरीब चाषी मजूरिया बेकार युवक युवती मानंकु जीवन रे परिवर्तन आनिबाकू मिलिबो 100 दिनर रोजगार ग्यारंटी। मात्र अनेक समय रे 100 दिनर काम मिलु नथिला। एबे किंतु 40 रु 50 दिन काम पाई गरीब और श्रमिक श्रेणीर लोक माने बहु असुविधार सम्मुखीन हेउथिले। किंतु एही योजना लागू हेबा द्वारा एणिके 125 दिन पर्यंत काम जोगाई दिया जिवो। नंबर 6 आगको जोरदार हेबो बीजेडी सांगठनिक कार्यक्रम। सुजाता राउत बीजेडी रे जोग देबा परे दलीय कर्मी आत्मविश्वास एवं उत्साह बढ़ी। प्रतिदिन सुजाता को भेटिचंती शंख भवन रे नेता एवं कर्मी भिड़ जमुची। एहार भितर दलर सांगठनिक कार्यक्रम को जोरदार करने को रणनीति प्रस्तुत होइछि। दल पक्षरु आगामी दिन में सुजाता सारा राज्य गस्त करेंगे। प्रति जिला जाई सीधासलख नेता कर्मी
କର୍ମୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ତାକୁ ନେବେ। ସୋମବାର ଦିନ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁ ନେତା। ନମ୍ବର 7, ଗର୍ଜିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିରେ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରାଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ରୋଚକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ଗର୍ଜନ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ଉମରକୋଟ ସହରକୁ ଲାଗୁଥିବା ଭାଲୁଗୁଡ଼ା ସାହିଠାରେ ଥିବା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ବାସଭବନ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରେ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘ କହିଥିଲା। ନମ୍ବର 8, କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କୃଷି ଋଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ଜିଓ ସ୍ପେସିଆଲ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏବେ ଋଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାଗଜପତ୍ର ବଦଳରେ ପ୍ରଥମେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଯାହା ଚାଷୀର ଜମି ବାସ୍ତବତା ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହାପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ଋଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସମୟ ଲାଗୁନି। ନମ୍ବର 9, ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ଫୋର୍ସ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ GIS ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷମତା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜାତୀୟ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10, ଝରାଫୁଲ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ କହିଲେ ବାପା ମା'। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ରମାଦେବୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଧରା ଟଙ୍କାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 2021 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଝରାଫୁଲକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ଗେଷ୍ଟହାଉସରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଝରାଫୁଲର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ସହଯୋଗୀ ଅମରେଶ ରାଉତ 24 ବର୍ଷ ଏବଂ ଖଗେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ଯାଜପୁର କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଅମରେଶ ରାଉତଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ନମ୍ବର 11, କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସାର ବିତରଣକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ 42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ରିହାତି ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପାସ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପସକୁ 100% ସୁଧ ରିହାତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 12, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି 26 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। 2.88 ଲକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ 147 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। 23,536 ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ 45.71 କୋଟି ଆବର୍ତ୍ତନ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13, MSMEକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ 1.6 ଲକ୍ଷ କାରିଗର ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 17,786 ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 143.64 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ 55,652ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି କି PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ।
नंबर 14 दयाल गंगुआरଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ आईपीएस दयाल गंगुआरଙ୍କ बढ़िला अड़ुआ तांଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯିବ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ମଗାଗଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଚିଠା। ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୁଆର। ଏହାପରେ ବରିଷ୍ଠ आईपीएस ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୁଆରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଲମ୍ବନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। सूचनायोग्य बालियंता सौम्यरंजन मृत्यु मामलारे दयाल गंगुआलଙ୍କ नाँକୁ ନେଇ प्रबल विवाद देखा ଦେଇଥିଲା। नंबर 15 बर्षिले नवीन राज्यर स्कूल पाठ्यपुस्तक व्यापक छपा त्रुटि प्रसंग में राज्य बीजेपी को कड़ा समालोचना करिसेंती बीजेडी सभापति तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। एक सोशल मीडिया पोस्ट जरिया से कहते सरकार एपरी दायित्वहीनता लक्ष लक्ष छात्र छात्री मानकर पवित्र विश्वास को भांगी देइछे। विद्यालय पुस्तक केवल बही नुहे प्रत्येक शिशु यह हेउचे सत्य एवं तथ्य सहित परिचित हेबार प्रथम माध्यम बोली नवीन पट्टनायक कहते। नंबर 16 परफॉर्मेंस अप्राइजाल रिपोर्टर बढ़िला अवधि पुणी बढ़िला आईएएस आईपीएस एवं आईएफएस अधिकारी पीआर अवधि 2025-26 रिपोर्ट दाखल कले केंद्र सरकार सबु राज्यर मुख्य शासन सचिव को केंद्र कार्मिक मंत्रालयर चिठी। गतकाली थिला शेष तारीख जुलाई 31 जाए बढ़ी अवधि। नंबर 17 सुकन्या समृद्धि योजना 8.2% सुध जुलाई रु सेप्टेम्बर त्रैमासरे सुकन्या समृद्धि योजना उपरे 8.20% सुध मिलिबो। अर्थ मंत्रालय पक्षरु एही 3 मास अवधि पई विभिन्न स्वल्प संचय स्कीम सुध घोषणा करा जायछि। गत एप्रिल रु जून त्रैमासिक सुध को आसंता त्रैमासिक पई परिवर्तन रखा जायछि। एही अनुसार डाकघर संचय खाता सुध 4%, वार्षिकिया मियादी सुध 6.9%, 2 वर्षिया मियादी सुध 7% और 3 वर्षिया मियादी सुध 7.1%, 5 वर्षिया डिपोजिट उपरे 7.5% सुध बढ़ी। वरिष्ठ नागरिकों संचय स्कीम 8.2%, मासिक आय खाता सुध 7.4% होइछि। नंबर 18 स्कूल रे मराठी भाषा बाध्यतामूलक महाराष्ट्र सरकार राज्यर समस्त शिक्षा बोर्ड जेपरिक सीबीएसई आईसीएसई किंबा राज्य बोर्ड एवं समस्त स्कूल रे एबे प्रथम श्रेणी रु 10म श्रेणी पर्यंत मराठी भाषा शिक्षा को बाध्यतामूलक करने को कड़ा निष्पत्ति नैचंती। नंबर 19 खान सार को मिलानी आश्वस्ति बिहार राजधानी पाटना बहुचर्चित कोचिंग शिक्षक फैजल खान ओरफ खान सार जामिन आवेदन उपर मंगलवार दिन कोर्ट शुणाणी होइछे। कोर्ट एही मामलार शुणाणी करी जामिन आवेदनर आगामी तारीख घोषणा करिसेंती। कोर्ट खान सार अग्रिम जामिन उपरे आसंता जुलाई 3 तारीख रे शुणाणी करिवे। कोर्ट कहिसेंती खान सार अग्रिम जामिन को नहीं गतकाली जो शुणाणी होइथिला एथिरे खान सार को जामिन न मिलिबार कारण हेउची तांकर अंग रखी। नंबर 20 मास शेष में कमिगला सुना दर गतकाली सुना दर कमिचे रूपा दर मध्य कमिचे तेबे सुना दर एबे समस्त रेकर्ड भांगी देइचे। चलित वर्ष आरंभ में सुना दर रेकर्ड भांगी 10 ग्राम पिछा 1,85,000 टंका स्तर में पहुँची एबे पाखापाखि 45,000 टंका कमिचे। वर्तमान 1,40,000 टंका सुना रही। अन्यपटे रूपा दर मध्य कमिचे